अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th फेडरल बुक नेशनल बुक फाउंडेशन नई किताब 2024 की आखिरी गज़ल है। क्लास नहम के लिए काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता। इस गज़ल की तशरीह मैंने दो अंदाज से अपलोड करी हूँ। पहले एक अंदाज से लिखी गई है, फिर आगे दूसरे अंदाज से लिखी गई है। जो आपको अच्छी लगे आप इसको जो है ना अपने हिसाब से जो है ना उसको देख सकते हैं। पहली अगर तशरीह आपको अच्छी लगी तो पहले देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, और अगर दूसरी तशरीह आपको अच्छी लगी तो दूसरी नोट कर लीजिए। दोनों मैंने आपके लिए आसानी कर दी ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पे आपको दो मुख्तलिफ अंदाज की तशरीह मिल जाएँ। तो ये पहले शेर की तशरीह शुरू हो रही है। ये पूरे नीचे से ऊपर जो है ना ये पेज जा रहा है। इसको अच्छी तरह गौर से पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। पहले वाली तशरीह में मुमासिल अशार जो है ना वो कम है, इतने ज़्यादा नहीं दिए गए, लेकिन दूसरी वाली तशरीह में तमाम हर शेर के तकरीबन मुमासिल जो है ना अशार भी दिए गए हैं। तो आप जो आपको आसान लगे, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रही क्योंकि आसान अल्फाज में लिखी गई है, तो ज़ाहिर है अब बड़े बच्चे हो गए तो अब आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के भी नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। क्लास 9th फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन नई उर्दू किताब का जो आखिरी गज़ल है उसकी तशरीह आपके सामने दो मुख्तलिफ अंदाज से मौजूद है। आप इसको जो है ना गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए और इसे फ़ायदा उठाइए। ये नेक्स्ट पेज है, ये वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये इसको भी मुकम्मल कंप्लीट देख लीजिए और इससे भी जो है ना वो फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह ताला अब इसके बाद इसकी मश्क भी जो है ना वो भी अपलोड कर दूँगी। उम्मीद है आपको ये सारी तशरीहां जो है ना अब मुकम्मल हो चुकी हैं, नज़म और गज़ल दोनों की, और उनकी मश्की सवालात भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो आप ये नोट्स अपने पास महफूज कर सकते हैं और आने वाले बच्चों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कम से कम एक दफ़ा कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपने चीज़ देख ली है और आपको ये अच्छी लगी है, या भी कोई अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको भी आप क्लियर कर लीजिए। क्लास 9th फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन उर्दू की आखिरी गज़ल की तशरीह आपके सामने मौजूद है। ये पहले अंदाज से तशरीह की गई है। इसमें से चाहे तो आप हर शेर में जो है ना वो परवीन फनासिद का थोड़ा सा लिखा गया, वो आप हर शेर में मत लिखिएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो जो भी तशरीह आएगी आप उसको सिर्फ पहले शेर में उसको ही लिखेंगे। उसके बाद ये शेर नंबर 6 की तशरीह आ रही है, इसको भी आप जो है ना वो गौर से देख लीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। ये पहली दो लाइनें वो हर शेर में डाली गई हैं, लेकिन क्योंकि ताकि आपको बार बार करने से जो है ना इशारा के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात हो जाए और उससे भी आप लिख सकें उसको मुताबिक। ये आपकी पहले टाइप की तशरीह जो है ना वो ख़त्म होती है, अब दूसरी तरह की तशरीह शुरू हो रही है। ये देख लीजिए, ये शेर नंबर 1 है। अल्फाज माने साथ दिए गए। पहले वाली तशरीह में भी अल्फाज माने शामिल थे, इस वाली तशरीह में भी अल्फाज माने शामिल हैं। तो आप इसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। अब इसका नेक्स्ट पेज शुरू होता है तशरीह का, ये देख लीजिए। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये आपको तशरीह बहुत अच्छी लगेगी। बहुत मेहनत से जिसने भी बनाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उसको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। तो मेहनत करनी पड़ती है कोई चीज़ हासिल करने में, ताकि आप बच्चों को जो है ना फ़ायदा उठाए, आपका वक्त ज़ाया ना हो इधर उधर चीज़ें ढूंढने में। तो ये आपकी तशरीह अभी आगे मुकम्मल हो रही है, इसके नेक्स्ट पेज भी आएगा। इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ साथ साथ पढ़ने की। इनका सामना करके इनका मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह से मौजें यानी पानी की लहरें डूबने वाले सफ़ीने को उभारती हैं, इस तरह ज़िंदगी की मुश्किलात हमें मजबूत बनाती है और हमें इनका सामना करना चाहिए, बजाय इसके परेशान होकर हमें मुश्किलात का सामना करने से घबराएं। बकौल शायर मंजिलें लाख कठिन आएँ, गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। तो ये आपकी जो है ना इसकी तशरीह मुकम्मल होती है, और उसके बाद अगले शेर की तशरीह आपके सामने अभी आती है। अगला शेर है, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता, हले लुग़त साहिल समंदर का किनारा, तसव्वुर ख्याल। तशरीह ख़वातीन शोरा में मुनफ़रिद शनाख्त रखने वाली। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आराम आराम से मैं वीडियोस चला रही हूँ ताकि आपको नज़र है।
رکھنے والی معروف شاعرہ پروین فنا سید کی شاعری اعتدال، انسانی دوستی، حسن و جمال اور اعتماد کی شاعری ہے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ وہ اپنے دل کی داستان کو مٹا کر اس کے تصورات کو بھول سکتی ہے، کیونکہ ساحل کا تصور ہمیں ٹھہرانے کی یاد دلاتا ہے، وہ اس تصور کو مٹا سکتے ہیں اگر محبوب کی طرف سے مجھے ہلکا سا بھی اشارہ ملے۔ وہ کہتی ہے کہ محبوب کی یاد کے تصورات کو بھی بھول جاتی ہے اگر محبوب اپنے منہ سے خود اس بات کا اشارہ کر دیتا۔ یہ اس کے بعد پھر نیکسٹ پیج کی تشریح آ رہی ہے، اس کو یہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ لائن ایک پیچھے رہ گئی ہے تو اس کی کنٹینیوٹی سے یہ آپ کو ایک مکمل تشریح آپ کو مل جائے گی اس کی شعر کی۔ اس کے بعد حوالہ شعر بھی اس میں دیا گیا ہے، نیکسٹ پیج پہ آ رہا ہے ابھی حوالہ شعر، یہ دیکھ لیجئے۔ ہمیں کہاں معلوم تھا کہ عشق ہوتا کیا ہے، بس ایک تم ملی اور زندگی محبت بن گئی۔ یہ اس کا حوالہ شعر ہے، اسے بھی آپ کو کم از کم تشریح جو ہے نا وہ بہت اچھی، اس میں اس کی تشریح میں آپ کی جان پڑ جاتی ہے اور آپ کا جو ہے نا بہترین نمبر لینے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 ہے، تمہیں واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ حل لغت آداب جفا، ظلم تسلیم کی تعظیم کرنا، پھر تشریح شروع ہو جاتی ہے۔ خواتین شعراء میں منفرد شناخت رکھنے والی شاعرہ شعر میں ایک دردناک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ افسوس ہے محبوب، تمہیں ظلم و ستم کرنے کے اصول و ضوابط ہی معلوم نہ تھے، اور ورنہ ہم نے تو تمہارا ہر ظلم خوش ہو کر سہنا تھا۔ شاعرہ کہتی ہے کہ میں اپنے محبوب کا جبر و ظلم ہنس ہنس کر برداشت کرتی، مگر افسوس کہ اسے جفا کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ محبوب کی ہر ادا خوبصورت ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا پر لطف اور جفا پر کشش ہے۔ بقول شاعر، لطف آئے گا جفاؤں میں وہ کہیں مہربان نہ ہو جائے۔ اس شعر میں شاعرہ کو اپنے محبوب سے یہ شکوہ ہے کہ اے محبوب، تو صرف تم ہی محبت کے آداب سے ناواقف تھے، بلکہ میں نے تو تیرے ہر ظلم اور زیادتی کو ہنس کے سہا ہے۔ شاعرہ کو اپنے محبوب سے اس کے ظلم اور زیادتی کا شکوہ ہے، اور اردو غزل کا روایتی محبوب بعض اوقات اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں کہ وہ اپنے عاشق پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے، اور عاشق صادق صرف یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، شاید اس غم کے بعد کوئی خوشی مل جائے۔ شعر نمبر 4، اس کی تشریح آپ کے سامنے دیکھ لیجئے۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، ظاہر بھی ہم کو بس سے دے شوق گوارا ہوتا۔ اس کی تشریح بھی آپ غور سے دیکھ لیجئے۔ اب اس کے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا، اور کامنٹ بھی کر دیا جا کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ آسان الفاظ میں تشریح مکمل ہو رہی ہے، نیکسٹ پیج پہ اب جا رہی ہے۔ شعر نمبر 5 آپ کے سامنے ہے، اس کی تشریح ہے۔ پوری ویڈیو غور سے دیکھیے اور اسے شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔